30 دن جو روزے رکھے ہیں، روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں ہے. ان 30 روزوں کو رکھنے کے بعد اب آپ کی جو ذمہ داری ہے پورے سال ان روزوں کی حفاظت کی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اگر روزے سے پہلے اگر آپ رمضان کے روزے رکھے لیکن رمضان سے پہلے جیسے جھوٹ بولتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے شراب پیتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم شراب پی رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی جیسی ہماری بہنیں بے پردہ رہتی تھی، رمضان کے بعد بھی بے پردہ ہیں. اگر اسلامی سزا پر کام ہونے لگے اور ہندوستان مالا مال ہوگا، کوئی قرضہ نہیں ہوگا ہندوستان کے اوپر، بھارت پر. کیوں؟ کیونکہ پھر کوئی لوٹ ہی نہیں پائے گا ہمارے بھارت کا. اور اس سزا کی تائید کی تھی مہاتما گاندھی نے، ستر اہنسا پڑھی ہے ان کی. کہا تھا کہ اسلامی قانون نافذ کر دو، بھارت میں خون خرابہ بند، شانتی پیدا ہو جائے گی. اب ہماری ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں. ایک بچہ حفظ کرتا ہے نا، کتنے سال لگتے ہیں؟ کم سے کم 3 سال. بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں جو 1 سال میں بھی حفظ کر لیتے ہیں، تو کوئی 1.5 سال میں 2 سال میں، لیکن 3 سال عام طور پر. ایک بچے نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا، اسٹیج پہ آیا، مدرسے کے ذمہ داروں نے اس کے اوپر پگڑی باندھ دی، فوٹو کھینچ گیا، مدرسے کا نام ہو گیا فلاں مدرسے سے اتنے بچے آج حافظ بنے ہیں. ایک بچے نے مولویت کی ڈگری حاصل کر لی، 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھا، عالم فاضل ہو گیا، اس کو پگڑی بند گئی اس کے سر پر، چھڑی دے دی گئی، اس کو میدان میں نکال دیا گیا، لو تم عالم بن گئے. عالم بن جانا اور حافظ بن جانا کمال نہیں ہے. 3 سال کے بعد اس بچے نے حفظ کر لیا، کوئی کمال نہیں. اب کمال یہ ہے کہ یہ بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیسے رکھتا ہے. اب یہ پوری زندگی قرآن کو محفوظ کیسے رکھے گا؟ اب قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ حفظ کر لیا یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن اس قرآن کی حفاظت پورے سال اپنی زندگی کے اندر کیسے کرے گا، یہ مین ذمہ داری ہے. جرجیت صاحب نے 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھ کر عالم کی ڈگری لے لی، خوش ہیں عالم بن گئے، لیکن عالم بننا بہت آسان کام ہے. اب اصل ایگزام اب شروع ہو رہا ہے. اصل ایگزام اب اس علم کی وہ حفاظت کتنی کرتے ہیں. کتنے مولویوں کو دیکھا جو 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب مدرسے سے نکلے تو پینٹ پہننا شروع کر دیا، شرٹ پہننا شروع کر دیا، لوور پہننا شروع کر دیا، شیونگ کرنا شروع کر دی. آج ان کی داڑھی نہیں ہے، آج وہ چکنے پھر رہے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے تو مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں. آج انہوں نے اپنا بزنس کہیں کھول لیا ہے. آج جن کو مسجدوں اور میناروں کا ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، میرے بھائیوں، جن کو مدرسوں میں پڑھانا چاہیے تھا، جن کو قوم کی ذمہ داری لینا چاہیے تھی، جس کو امت اسلامیہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لینا تھی، سرداری جس کو سردار بننا تھا اپنی قوم کا، آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ کلین شیو ہے، آج داڑھی بھی کٹا رہا ہے، کلین شیو ہے، چکنا ہے، پینٹ شرٹ بھی پہن کے گھوم رہا ہے. یعنی اس نے 10 سال مدرسے میں 8 سال پڑھنے کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں کی. تو جس طرح حافظ بننا اور عالم بننا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ حفظ کے بعد اور عالم بننے کے بعد اس کی حفاظت یہ کتنے دن کرتا ہے اور اس علم کو لوگوں تک کتنا پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے 30 دن جو روزے رکھے ہیں، روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں ہے. ان 30 روزوں کو رکھنے کے بعد اب آپ کی جو ذمہ داری ہے پورے سال ان روزوں کی حفاظت کی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اگر روزے سے پہلے اگر آپ رمضان کے روزے رکھے لیکن رمضان سے پہلے جیسے جھوٹ بولتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے شراب پیتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم شراب پی رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی جیسی ہماری بہنیں بے پردہ رہتی تھی، رمضان کے بعد بھی بے پردہ ہیں. رمضان سے پہلے بھی جو ہم گناہ کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم گناہ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ لو کہ آپ کے روزوں کے کوئی اثرات آپ کی زندگی پر مرتب نہیں ہوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا.
उस औरत की तरह मत हो जाना, उस औरत की तरह मत हो जाना जिसने बड़ी मेहनत से कपड़ा तैयार किया, धागा बुना और कपड़ा तैयार किया, और जब कपड़ा बनाकर तैयार किया उसके बाद बैठ गई और एक एक तार उसका अलग करने लगी, एक एक तार उधेड़ने लगी, और थोड़ी देर में उसने उसको उधेड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। क्या कहेंगे आप इस औरत को? भाई एक हम लोग अंसारी हैं, सूत लाते हैं खरीद कर, उसमें कलप देते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर मशीन पर उसको फिराते हैं, फिर वो ताने के लिए जाता है, ताना तनकर बीम की शक्ल में आता है तो पावर लूम पे जाता है, फिर बाना आता है, उसको कलप देते हैं, फिर उसको बुनते हैं, बुनने के बाद गमछा या चादर या लुंगी तैयार करते हैं। यानी कई मराहिल से गुजरने के बाद एक गमछा तैयार होता है, और गमछा जब बनकर तैयार हो जाए उसके बाद हम लेके बैठ जाएं, एक एक धागा उसका तोड़ने लगे और उस गमछे को टुकड़े टुकड़े कर दें, फाड़ दें। आदमी क्या कहेगा, भाई कितना बड़ा पागल है ये, अरे जब तुझे फाड़ना ही था तो बुना क्यों? जब तुझे कपड़े को फाड़ना ही था तो इतना दिन मेहनत क्यों किया? ताना लाया, बाना लाया, कलप लगाया, चावल या अरारोट से उसको टाइट किया, फिर उस ताना पे गया, फिर पावर लूम पे आया, हैंड लूम पे आया, उसको बुनकर तैयार किया। अरे जब तुझे फाड़ना ही था तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? एक मकान मालिक ने मकान बनवाया, 2 मंजिल खूबसूरत मकान, टाइल्स लगे हुए, मार्बल्स लगे हुए, खूबसूरत मकान बन के तैयार। उसके बाद बैठ गया हथौड़ी लेकर, ये ईंट टूटी फेंक दी, दूसरी ईंट तोड़ी फेंक दी, और ऊपर से लेके सुबह से लेके शाम तक पूरा मकान तोड़ दिया। हट, नहीं, हमें पसंद नहीं आया। अरे जब तुझे मकान ही तोड़ना था तो बनाया क्यों? ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? पागल। हो सकता है रांची ले जाना पड़े इलाज के लिए, हो सकता है। हम लोग तो यूपी में बरेली, अब आगरा ले जाते हैं, आप लोग भी कहीं ले जाते होंगे। ऐसे आदमी को लोग पागल खाने में भर्ती करेंगे, क्या कहेंगे तो पागल है। अरे जब मकान जब तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? अरे जब कपड़ा बुनना था तो बनाया ही क्यों? अरे अल्लाह के बंदे, जब तुझे शराब ही पीना थी, जुआ ही खेलना था, बेपर्दगी के साथ रहना था, नमाजें ही छोड़ना थी, तो 30 रोजे रखे क्यों? वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़ला, उस औरत की तरह मत हो जाना जो बड़ी मेहनत मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कपड़ा तैयार करती है और फिर एक एक धागा लेकर बैठ जाती है और अलग कर देती है। उस औरत की तरह मत हो जाना। अब सोचिए, अब सोच रहा होगा हर आदमी यहां बैठा हुआ ऐसे, क्या करें? मौलाना तो इतना मुश्किल मसला बता दे रहे हैं, 30 दिन तो बड़ी मुश्किल से कटते हैं, वो भी कैसे हम रोकते हैं अपने आप को, ये हम जानते हैं। ईद का दिन फरिश्तों की इस्तिलाह में यौमुल जायजा है, बदले का दिन है, याद रखिएगा। ईद का दिन यौमुल जायजा है, बदले का दिन है। वो उस दिन इंसान नमाज नहीं पढ़ता, 2 रकात नमाज अदा नहीं करता, बल्कि अल्लाह से इनाम लेता है, अल्लाह से बदला मांगने जाता है। और ईद के दिन अल्लाह भी अपने बंदों की शुक्राने की नमाज अदा करते वक्त ऐलान करता है, कद गफरतु लकुम व बद्दलतु सय्यआतिकुम हसनात। आए फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाहों को बख्श दिया और इनकी बुराइयों को गुनाहों से नेकियों से बदल दिया। ये बदला है। इनाम तो अल्लाह क्या देगा वो उसी को मालूम है। रोजेदार को तो अल्लाह कहता हम अपने हाथ से इनाम देंगे, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, मैं इनाम दूंगा अपने। वो अल्लाह क्या इनाम देगा किसी को नहीं मालूम, वो आखिरत में जो इनाम मिलेगा वो अलग। लेकिन दुनिया में ईद के दिन बदला क्या मिलता है? आए मेरे बंदो, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए आए हो, कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया, व बद्दलतु सय्यआतिकुम हसनात, मैंने तुम्हारी बुराइयों को भी नेकियों से बदल दिया। यानी हमने तुम्हारे गुनाह माफ नहीं किए, हमने तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दिया। ये इनाम है। इतना बड़ा इनाम लेने के बाद ईद के दिन और घर पहुंचते ही लगाए डीजे,
छमक छल्लो, चले गाने तेरी आंखें झुकी झुकी, और पता नहीं कौन से गाने लगा दिए। बिल्कुल वही समझो कि बड़ी मेहनत से कपड़ा बुना और घर आकर बैठ गए, फाड़ने लगे। इससे बड़ा कोई पागल इंसान होगा? अभी अल्लाह ने ऐलान किया, बदला लेके आया, और उसी दिन से फिर शुरू चली हमारी बहनें। ईद के दिन का अलग कपड़ा, ईद की बासी दूसरे दिन का अलग कपड़ा, तीसरे दिन का तीसरा सूट, चौथे दिन का चौथा सूट। लगता है ईद इनकी नहीं, इनकी अम्मा के नाम हो गई। मेरी बहनों, तुमने इस साल ईद के कपड़े पहनना अपने ऊपर कैसे गवारा कर लिए नए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि हम नया कपड़ा पहन रहे हैं? इस वक्त फिलिस्तीन की मुस्लिम औरतें जो बेवाएं, वो अपने खून का लिबास पहन रही हैं। तुम पानी से वुजू बना रहे हो, उनके बच्चे खून में नहा रहे हैं। तुम ईद के दिन एक दूसरे के घरों में जाकर सिवैयां खा रहे हो, उनके बच्चों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। तुमने इस मर्तबा ईद के दिन ये कैसे गवारा कर लिया, एक दूसरे के घरों में जाना और एक दूसरे के घरों में सिवैयां खाना, एक दूसरे के घरों में जाकर मुबारकबाद देना। मेरे भाइयों, तुम्हें ईद की खुशियां मनाते वक्त फिलिस्तीन का मुसलमान भी याद आया। मेरी बहनों, नए नए कपड़े पहनते वक्त तुम्हें इस फिलिस्तीन की लाल रंग के कपड़े पहने हुए, खून से सने हुए कपड़े में लिपटी हुई हमारी बहनें भी तुम्हें याद आई या नहीं आई? अगर नहीं याद आई तो याद रखो, रमजान ने हमदर्दी का कोई उन्सुर हमारे दिलों में पैदा नहीं किया, जबकि रोजे का मकसद यही था कि लोग मजबूरों की मजबूरी अपने दिल में हम समाएं और उसका एहसास करें। इसीलिए तो भूखा रखा जाता था कि गरीबों की भूख का एहसास हमें होने लगे। इसीलिए तो प्यासा रखा जाता है कि एक महीना तुम प्यासे रहे, एक महीना तुम भूखे रहे। तो ये हाल है जिनको 12 महीने खाना नहीं मिलता, अच्छी चीजें नहीं मिलती, उनसे पूछो कि बेचारे 12 महीने कैसे गुजारते हैं। ये रोजा तो उन्हीं की हमदर्दी पैदा करने के लिए फर्ज किया गया था, हमारे अंदर ये सारी चीजें कहां आई? कैसे गवारा कर लिया ये सब? हमें सोचना पड़ेगा, हमें इन चीजों पर गौर करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो याद रखिए कि हमने रोजे नहीं रखे।